आणि दुसरे उपसंचालक श्रीमान दिनेश पवार हांकां की तांणी ह्या मानेस्तांक भोवमानान माचयेर हाडचे. उपसरपंच दिव्या नायक आमचे मदीं आसा. तांकांय विनंती आसा की तांणी माचयेर येवन बसका घेवची. राष्ट्रीय भोवमान मेळयल्ल्या 24व्या लोकोत्सवाच्या भव्य मंचार आज हो इनामां भेटवण सुवाळो जाता. आमी सगळे आयच्या मानेस्तांक ताळयांनी येवकारुया. लोकोत्सवाच्याच अनुषंगान नामनेचे गोमंतकीय साहित्यीक आणि कवी ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार तसेच डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दी निमतान गोमंतकीय चित्रकारांच्या चित्रकला आणि शिल्पकला कृतीचे प्रदर्शन कला अकादमीच्या आर्ट गॅलरीत सुरू आसा. तसेच आर्ट गॅलरी कुशीकूच मेकळ्या जाग्यार गोवा आदिवासी हस्तकला मेळाचे आयोजन खात्यान केला. आज ज्येष्ठ कवी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांचो 100वा वाडदीस. आज ते आमचे मदीं ना जायत पण तांचे साहित्य आणि तांची कवनां काव्यप्रेमी मनशाच्या जिबेर त्याच नेटान आजूय घोळत आसात. तांकां परमेश्वरान सदांच आपल्या शांतीच्या आशिर्वादांनी दवरूं म्हूण आमी मागुया. कला आणि संस्कृती संचालक श्रीमान सगुण वेळी हांकां विनंती करता की तांणी येवकाराचे उलोवप करचे. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आणि नमस्कार. त्रिपुरारी पौर्णिमा च्या निमित्तान साखळी वाळवंटी नदीचेर आमी नौका नयन स्पर्धा घेतली आणि हितूक आमकां 24 नौका नयन ग्रुपांनी पार्टिसिपेट केल्ले. त्याच बरोबर क्रिसमस हाचे गोटे म्हणटात तेका आमी क्रिप कॉम्पिटिशन हे इंडिव्हिज्युअल हाऊस होल्ड आणि त्याच बरोबर ग्रुप असे 2 वेगवेगळे स्पर्धा ऑल ओव्हर गोवा आमी ऑर्गनायज केल्ल्यो. डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चराच्या मार्फत ही पारंपारीक असे 2 कॉम्पिटिशनां आमी ऑर्गनायज करता. आणि आयज हो लोकोत्सवाच्या निमित्तान आयज आमी हांगा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन नाचो कार्यक्रम दवरला. ही नौका नयन स्पर्धेच्या प्राइज डिस्ट्रीब्युशनाच्या फंक्शनाक आमच्या मदीं हजर आसात कारापूर सरवणचे सरपंच, त्याच बरोबर कारापूरचे ऑर्गनायझिंग कमिटीचे प्रेसिडेंट, त्याच बरोबर डेप्युटी सरपंच कारापूर सरवण, त्याच बरोबर आमचे डेप्युटी डायरेक्टर्स मिलिंद माटे आणि पवार आमच्या मदीं हजर आसात. सगळे जैतिवंत जेणे आपली कला ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. हे नौका नयन स्पर्धेक आमी वर्सान वर्स पळयतात आणि ही स्पर्धा घेता आसतना आमकां स्टेट लेवल घेतलेले आसा. तितूंत वेगवेगळे डिपार्टमेंटांनी आमकां हातबोट लायिल्ले. सो तेच म्हणजे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, टुरिझम, GTDC, वेगवेगळे लोकल संस्था, पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी ह्या सगळ्याच्या एकवटान आणि प्रयत्नान आमी ही स्पर्धा बरे भशेन थंय घडोवन हाडली आणि आमकां उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळो. आणि ह्या वाळवंटीच्या नदीचेर सो तेंचे कशें तरंगता, बॅलन्स कसो जाता, खंयचे आर्ट इफेक्ट्स तेंच्यांनी यूज केला हे आमकां बरे प्रमाणान आनी सांजे वयले त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान पळोवपाक मेळ्ळें. हांव ह्या सगळ्या जैतिवंतांचे अभिनंदन करता. तेंचे जे कलाकार जे आर्ट फिल्डांतल्यान आपले प्रमोशन करपाक सोदतात आणि जे करतात
खरेंच त्याचे कौतुक करपा सारखे आसा. हे 24 जाण जरी हांगा प्रायजीस आसात, पयली 5 प्रायज आणि 5 कॉम्पिटिशन कन्सोलेशन प्रायजीस अशी 10 इनामां तांकां फाव आसात. सो तांकां सगळ्यांक हांव ह्या निमित्तान त्यांचे अभिनंदन करता, आमन तांकां वेलकम करता आणि तेंच्यांनी आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर ही आपली जी कला आसा सो ती सादर करपाचो प्रयत्न केलो. आणि ही सादर करता आसतना नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां हे जे आर्ट लोक आसात, जे आमचे टुरिस्ट आसा सो ते सुद्दां पार्टिसिपेट जाल्ले. खरेंच सो तेंच्यांनी जी ही नौकानयन स्पर्धा आसा सो ती बरी दाखयल्ली. आणि तेच जे बरे प्रायज आसा सो ते सुद्दां आमी इफ्फीच्या निमित्तान सुद्दां थंय दवरपाचोय प्रयत्न करतात. आणि जे त्यांची कला आसा ते कलेक वाव दिवपाचो आमचो ल्हानसो प्रयत्न. ह्या सगळ्या जैतिवंतांक आमी सगळ्यांनी एकदां ताळे मारून त्यांची उर्बा वाडोवया. हांव चड वेळ घेना, पण परत एकदां सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आमचे कमिटीचे अध्यक्ष, लोकल कमिटीचे अध्यक्ष, त्याच बरोबर आमचे डेप्युटी डायरेक्टर्स, हेर सगळे वांटेकार, जे आमचे स्टाफ जेणी ह्या नौकानयन स्पर्धाक कॉम्पिटिशनाक आपलो आमकां बरे प्रमाणात सादर करपाक आणि ऑर्गनायज करपाक हातबोट लायले. सो त्या बद्दल हांव तांकांय धन्यवाद म्हणटा, तांकांय वेलकम करता ह्या माचयेचेर. आणि माझे येवकाराचे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. या उतरांच्या येवकाराक आमी फुलांची जोड दिवया. पयली कारापूर सरवण पंचायतीचे सरपंच तन्वी सावंत हांकां आमी येवकारतात. उपसरपंच दिव्या नायक हांकांय गोंय राज्य कला आनी संस्कृती संचालनालय
आपलो वेळ दिलो. तातूंत आमचे मदीं आसात कारापूर सरवण पंचायतीचो सरपंच तन्वी सावंत. तांकां विनंती करता की तांणी 2 शब्द सांगचे. सगळ्यांक नमस्कार. तशेंच नव्या वर्षाच्यो खूब खूब शुभेच्छा तुमकां. तशेंच आमी आयज हांगा लोक उत्सव 2025 ह्या कार्यक्रमाक आमी हांगा आयिल्ली आसा आनी आमच्या बरोबर आर्ट एंड कल्चर तशेंच आमचे आर्ट एंड कल्चराचे गोविंद गावडे सर हांगा उपस्थित कांय कारणां खातीर पावूंक ना. तांकां बी खूब खूब शुभेच्छा. तशेंच आमचे आमदार प्रेमेन शेट ह्या कार्यक्रमाक पावूंक ना तरी तांकां बी खूब खूब शुभेच्छा. तशें आयज म्हाका हांगा खूब उमेद दिसली की ह्या आमच्या गोंयान लोक उत्सव मोठे संख्येन जाता. तशेंच विविध सगळे देशाचे म्हणटा तशे लोक हांगा आपली आपली कितें कितें कला आसा ती घेवन आमच्या मुखार हांगा येता आनी आमकां खूब बरें दिसता की हो कार्यक्रम जो आसा लोक उत्सव हो आमच्या गोंयान जाता. कारण आमचें गोंय खूब फामाद आसा आनी आमकां बी ताचो खूब अभिमान आसा. आनी तशेंच अशीच गोंय आमचें संघटीत रावची. तशीच आमी गोंयकारां सगळे विविध जातीची धर्माची तशीच लोक सगळे एकत्रित रावन बोटीचे फेस्टिवलाचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करतना खूब उमेद दिसली. कारण आमच्या वाठारांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी बरे तरेचे बोटी थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो आमच्या त्रिपुरारी पौर्णिमेक. आनी तशेंच बाकीचे सुद्दां गोंयभर लोकांक विनंती करता की तेंच्यांनी सुद्दां आमचे त्रिपुरारी पौर्णिमेक बोट फेस्टिवलाक भाग घेवचे आनी मोठ्या संख्येन आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचे. तशेंच म्हाका हांगा 2 उतरां उलोवपाक दिला म्हणून चडान चड हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं. तुमकां चडान चड देव बरें करूं मॅडम. आयचे मानेस्त आपलो वेळ ताणें आमकां दिलो आनी आयचो हो खीण आयचो हो दीस तांच्याय मनान सदांच आसचो म्हूण कला आनी संस्कृती खात्याचे वतीन तांकां ल्हानशीच भेट. पयलीं कारापूर सरवण पंचायतीचे सरपंच तन्वी सावंत. हांव संचालक सगुण वेळीप सरांक विनंती करता की तांणी ह्या रसिकारांक भेटोवची. उपसरपंच दिव्या नायक. तशेंच जांचे मोलाचे सहकार्य आमकां दर वर्सा मेळटा ते दिपावली उत्सव समिती साखळीचे अध्यक्ष दिनेश कुसापकर. देव बरें करूं. हांगा उपस्थित आसात ते खुबशे जाण कलाप्रेमी आसात, कला रसीक आसात. तेन्ना तांचे खातीर कला आनी संस्कृती खात्याच्या वतीन 20 ते 24 अशे 5 दीस मोलेला म्हळ्यार मातीकाम कार्यशाळे हांगा कला अकादमी संकुलान जावपाची आसा. 2:30 ते 5:30 ह्या वेळार ही कार्यशाळा जातली. तेन्ना जांकां कोणाक सहभागी जावपाचे आसात आनी सोमारा दिसा सरळ 2.5 वरांचेर किंवा 2.25 वरांचेर नांव नोंदणी करची आनी कार्यशाळेंत सहभागी जावचे. चड वेळ घेनासतना उपसंचालक श्रीमान मिलिंद माटे हांकां विनंती करता की ताणें उपकाराचे उलोवप करचे.